আমার কেন বন্ধ হইলাম ওই তো আজকে লেটে দেবো বানা তো আজকে না ওয়াটার বাজারে আমি তো হাতে না বন্ধ চাম আমার যে কাঠ নিয়েছি একটা আমি কাঠ নেওয়া সেটা দিয়ে বন্ধ চাম আরে কোনো একটা বন্ধ সকালে এমনিতে একটু দেরি হয় আবার তুলে এলাম এবারে ওর দাদা ওরও চাকরি বেশি দিয়ে আসতাম কাঠো দিয়ে আইস বলেও জানি রং করলাম লক তুলে গেলাম लोग लगाए देखो ना खाने को टूटा हुआ না বেশি খাওয়া যেত না টানি গেছে हैं টানি গেছে वाले तो आता है तुल्लम में भाई ওই টানি গেছে তুলছো ঠিক আছে শুকাই এমন লই আইছো ना हमसे तुल तो कासे होता है ওই তার লই इन्हें कुछ सोचे लगा रखा दिसी ना मुझे जाने जा कहीं कोई खाने वाले जैसा मुझे चाहिए और बहुत होटल वाले वो दिन आगे वाले वाले क्यों हो रहे এখানে করে शांत तुम भी किसी हो रहे